तमाम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने मशवरे दिए हैं। ये हकीकत है कि हमारे हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हो चुके हैं और हमारे डॉक्टर्स पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह के 2-3 विज़िट्स हमने किए हैं तो डॉक्टर्स माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, उसकी पूरी टीम दिन रात लगी हुई हैं और जिस तरह प्राइमरी केयर को और बाकी हमारी THQ और DHQ जो हैं उनकी जिस तरह रिवैम्पिंग हो रही है तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि महीने 2 में इसके असरात सूबे में वाज़ह नज़र आएंगे। लेकिन बहरहाल अभी जो है इमरजेंसी की सूरत हाल है, क्योंकि जो कल मैंने हालात देखें तो स्पेशली आज मीटिंग उस पर ही थी। मैं चाहता हूं कि ये बेड्स अगर फ़र्ज़ करे इस पर टाइम लगता है और अभी नहीं हो सकते तो ICU के कुछ बेड्स जितने हम ज़्यादा कर सकते हैं वो ज़्यादा हों। दूसरा, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ICUs में आप बैठें, एक परसेंटेज तय करें कि ये कंपलसरी हो गया उन पर, जो नहीं करेंगे उनको हम डीलिस्ट करेंगे। वो बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन पर बोझ कम पड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल्स खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बने हैं। अगर वो ये बर्डन हमारे साथ उठा नहीं सकते तो इट मीन्स कि वो जो हैं लोगों के इलाज के लिए नहीं है, यहाँ पर बिज़नेस के लिए हैं। तो बिज़नेस चाहे करते हैं करें, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरी आवाम की सेहत की है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए उन पर कुछ चीज़ें आपने कंपलसरी करनी है। दूसरा, ICUs का आप देखें हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं। कॉस्ट डजंट मैटर, हमारे अवाम हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर हम कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे मेरे सूबे की आवाम को फ़ायदा होगा तो कुछ चीज़ें हम ड्रॉप करके, ये हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ पर हम इन्वेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो आप एक प्रपोज़ल दें गवर्नमेंट को तो उस पर इंशाअल्लाह ताला हम अमल करेंगे। अच्छा, कल जो दूसरा इशू था वो टेस्ट का था। लोगों को तकरीबन किसी ने 5 बजे अपने टेस्ट दिए हुए थे और रात के तकरीबन 12-1 बज गए थे, उनके टेस्ट नहीं आए थे। तो मैंने वहाँ पर डॉक्टर से पूछा तो वो कह रहे थे कि लिंक डाउन है, कुछ टेस्ट जो हैं शौकत खानम से आते हैं, कुछ दूसरी जगहों से आते हैं, तो वो इशू बना हुआ। तो मैंने उनको कहा कि ये आप अपना सिस्टम अपग्रेड करें, आप अपना सिस्टम, ताकि लिंक डाउन ही ना हो। अभी एक मरीज़ हैं उसका टेस्ट जो है वो 15 मिनट में या 20 मिनट में ज़रूरी आना चाहिए, वरना डॉक्टर्स जो हैं उनको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल मसला क्या है उसके साथ, और उस पर लिंक डाउन होने की वजह से हमारे 2 घंटे लगते हैं। तो ये मरीज़ के साथ ज़्यादती है, तो उसकी अपग्रेडेशन पर भी आप काम करें। जो हम अगर फ़र्ज़ करें हम अपने बच्चों के लिए सेहत कार्ड में एक्स्ट्रा कुछ रख सकते हैं, वो भी आप सजेस्ट करें और वो भी इंशाअल्लाह ताला हम देंगे। रिवैम्पिंग पर 2 महीने या इससे नहीं, आप जल्द से जल्द करें। 2 महीने लगते हैं, 1 महीना लगाएं, 1 महीना लगता है 15 दिन लगाएं, और इसमें सुबह शाम दिन रात काम करके आपने हमें एक प्रपोज़ल देनी है ताकि उसमें जो है वो हम करें। ऑलरेडी हम तकरीबन 700 डॉक्टर्स की अप्रूवल दे चुके हैं, तो उस प्रोसेस को भी आप तेज़ करें। जहाँ पर नर्सिस की ज़रूरत है वहाँ पर भी आप वॉक इन इंटरव्यू करें। दूसरा जो इशू कल आया, एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे हॉस्टल्स का इशू है, वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं प्राइवेट हॉस्टल्स में जाते हैं। तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो देखें कहाँ कहाँ पर हम हॉस्टल्स बना सकते हैं अपने डॉक्टर्स के लिए, ताकि वो हॉस्पिटल के नज़दीक ही रहें। किसी भी टाइम इमरजेंसी आ सकती है, तो वो अगर दूर होंगे तो वो भी मसला होगा। अभी हम LRH में पार्किंग प्लाज़ा बना चुके हैं। पार्किंग प्लाजे की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी हॉस्टल्स डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल्स की थी। तो बहरहाल पार्किंग प्लाज़ा तो बन गया, अभी हॉस्टल्स भी बनना चाहिए। दूसरा, जो हमारी सैलरीज़ हैं, एक स्टैंडर्ड सैलरी अपने डॉक्टर्स के लिए आप मुख्तस करें, कहें कि मतलब इसमें गुजारा नहीं होता, ये सैलरी होनी चाहिए। तो हम अपने डॉक्टर्स के लिए तमाम तर सहूलियात इंशाअल्लाह ताला देंगे और स्टैंडर्ड सैलरीज देंगे ताकि काम कर सके। दूसरा, जो हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए लोग होते हैं, जितनी भी वो सैलरीज होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितनी देते हैं उतनी हम देंगे, लेकिन ICUs में तमाम स्टाफ
پورا ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. وہ بھی آپ دیکھیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا, یہ جو ریگولیشنز ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے, یہ جلد از جلد بننے چاہیے, آپ لیں تاکہ ان پر جو علاج ہے وہ کمپلسری ہو اور وہ ہر صورت کریں. جو بھی اس سے ادھر ادھر ہوگا اس کو ہم ڈیلسٹ کریں گے. اچھا, ریفرل سسٹم میں جو ہم نے بتایا کہ ریزن ہونا چاہیے, یہ ریزن ہونا چاہیے, جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا کم ہونا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایچ او ڈی سے, ایم ایس سے, ایم ڈی سے, ایچ ڈی سے, اس سے لیں گے تو بعض مریض جو ہیں وہ سیریس ہوں گے اور ایچ او ڈی اویلیبل نہیں ہوگا, ایچ ڈی اویلیبل نہیں ہوگا, تو اس کے پیچھے کہاں گھومیں گے. لیکن ریزن ہونا چاہیے, اور ریزن پھر ویریفیکیشن کے لیے اگر پھر ہم پروسیس بناتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ریزن جینون ریزن ہونا چاہیے ریفرل سسٹم کے لیے. اس پر میں ایگری کرتا ہوں. دوسرا, جو سینٹرلائز سسٹم ہے یہ بہت ضروری ہے, اور اس میں ہمارے سیکٹری ایس ٹی آئی ٹی موجود ہیں یہاں پر, ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں جو ہمارے اسٹیٹ لائف کے ہیں. لیکن یہ صوبے کا اپنا ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر موجود رہیں. ان کی ہیلپ چاہیے, وہ بھی ہیلپ دے دیں گے, اور آپ جو ہیں بنائیں, اور اس میں جلد از جلد جو ہیں, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ایک ہاسپٹل میں کیپیسٹی فل ہو گئی ہے, دوسرے ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ جگہ ہے, لیکن یہاں پر اب ہم ایک ہاسپٹل کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ کون سے ہاسپٹل میں بیڈ خالی ہیں. جس طرح کل وہ بچہ جو ہیں وہ ریفر نہیں ہو پا رہا تھا کے ٹی ایچ کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کے ٹی ایچ میں جگہ ہے کہ نہیں ہے. بہرحال ہم نے پھر پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس 3 بیڈز اویلیبل ہیں, تو پھر ہم نے اس کو ایل آر ایس سے کے ٹی ایچ شفٹ کر دیا. تو اگر یہ سینٹرلائز سسٹم ہوتا تو وہاں پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا, ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں ان کے ایچ ڈیز, ہمارے منسٹر صاحب, سیکرٹری صاحب, ان کی پوری ٹیم, ہم نے فائر فائٹنگ نہیں کرنی کہ ایک مسئلہ آئے گا تبھی ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے. آپ بیٹھیں, سوچیں, اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ پروپوزل آپ لائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت خیبر پختونخوا کو فلی سپورٹ کرے گی, کیونکہ ہمارا مین مقصد عوام کو سرو کرنا ہے, اور عوام کی بہتری کے لیے ہم سے جو ہو پائے گا انشاءاللہ تعالی وہ ہم کریں گے. جو ہمارے آلریڈی گوئنگ پروجیکٹس ہیں, ایڈوائزر صاحب آپ جو ہیں ہیلتھ کے لیے وہ آؤٹ آف دی وے جائیں. تھوڑا اگر فرض کریں کسی ڈپارٹمنٹ پر ہم بوجھ ڈال سکتے ہیں تو وہ بوجھ ہمارے ساتھ اٹھائے گا, لیکن ہیلتھ کو ہم جو ہیں فلی فنڈڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح کہ میڈم نے بھی بتایا اور باقی ڈاکٹرز نے بھی بتایا کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تمام چیزیں چلا رہے ہیں, لیکن بہرحال ابھی اوور لوڈڈ ہو چکے ہیں ہم ہاسپٹلز میں. تو انشاءاللہ تعالی ایک سٹینڈرڈ طے کریں گے کہ مطلب اس وقت جو ہیں, جس طرح صافی صاحب نے بھی کہا کہ سب سے زیادہ مریض جو ہیں اس سال آئے تھے اور اس چیز کے لیے آئے تھے, وہ سٹینڈرڈ طے کر کے ہم نے آگے جانا ہے, تاکہ اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ وہ موقع پھر آیا تو پھر ہم تیار ہوں. اس پر آپ کام کریں. انشاءاللہ حکومت خیبر پختونخوا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور اس میں جو ہیں ہم بھرپور کردار آپ کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. شکریہ.